category. Once again, for our consolations, we have alright, to receive first our consolation, we have Cluster 2. For Cluster 2, we have Kauswagan, Tinago, San Isidro, Princesa Labaya, Nueva Vista, New Rizal, and Princesa Fresha. Please claim your prize. Sa ato mga players, kung na ato mga players niya gikan sa Cluster 2, saka lang muli sa stage aron natin chance nga mabuha ato ang hinaguan. Yes, Kuya Edfar. And of course, ako kaya ka-proud nga mas yung men, naka-consolation lang sila. Ang importante, ang ilahang presensya mismo, no? Nga nitubag sila sa atong